Salam alaikum. Dans la vidéo هذه Inch'Allah, on va continuer sur les extensions. وبالتحديد on va voir plus de fonctionnalités de l'extension Contact Form Set. Donc pour créer un formulaire كما شفنا on doit cliquer sur Réglages وبعدين نختاروا Ajouter un formulaire وإلا à partir de ce menu là à gauche عندنا Contact ونختاروا هنا Créer un formulaire. Bon, je vais créer un formulaire, inscription, pardon, avril 2020. Donc, كما تلاحظوا هنا l'extension Contact Form Set déjà تحضر لنا un code باش تعاوننا في الكرياسيون تاع الفورمولير نتاعنا. بون الكود نتاعنا هذه اللي يعرف شويه ال HTML دونك عندنا الباليز لابيل هذه كما نعرفوا ستون ايتيكيت باش تعمل كرياسيون تاع ايتيكيت اللي هي هذه وفي وسط اللابيل هنا فما ان كود اللي هو جينيري بار ليكستنسيون كونتاكت فورم سيت. بون هنا لي شون اللي نجم نسيريهم انا في الفورمولير هذا كما شفنا دو تكست دي ايميل يو ار ال tel pour dire téléphone, nombre, et ainsi de suite. Donc, je vais garder le champ. Bon, je vais demander votre nom et prénom de l'utilisateur. B. Le mail, je vais le garder. L'objet, donc j'ai pas besoin de l'objet, donc plutôt l'utilisateur et يختار une section, choisir une section, voilà une spécialité. Je vais supprimer ce shortcode, on va le remplacer par le code d'une liste déroulante. Mais donc champ est obligatoire, donc liste est par exemple la section, ouais, la spécialité. Mais d'habitude on évite les accents. Donc le nom le champ multimédia qui me fait l'HTML بالضبط. Donc l'option là la multimédia نعمل l'entrée. Donc les options il faut كل option في ligne télécom et réseau. Donc je vais insérer un choix vide comme première option, c'est tout. إذا كنت حاب تعمل mise en forme spécifique les champs هذا donc تعطي ID l'élément هذا و classe. Insérer la balise. Donc ensuite هنا j'ai pas besoin de ce champ là زاد كيف plutôt هنا je vais demander le numéro de téléphone de l'utilisateur, numéro par exemple de téléphone et on va insérer un champ de type tel. Donc باش نخلي champ optionnel مش obligatoire باش نسميه juste téléphone. Valeur par défaut, donc ما عنديش valeur par défaut, donc plutôt je vais cocher le cas هذيا, utiliser ce texte comme texte indicatif du champ. هذا ce qu'on appelle le placeholder. Par exemple, saisir votre numéro de téléphone entre parenthèses 8 chiffres. Juste un texte indicatif. Insérer. وهنا le bouton submit, c'est un bouton d'envoi du formulaire, c'est un bouton envoyé. Par défaut هو يكتب لي كلمة envoyer, plutôt أنا باش نبدل l'étiquette اللي باش تكتب على البوتون par s'inscrire. On va enregistrer le formulaire نتاعنا. Bien sûr يجينيري اللي هو short code هذا le code court, je vais le copier. وباش نمشي هنا l'article, je vais modifier l'article d'inscription 2020 et هنا plutôt le bloc هذايا. Donc je vais créer un nouveau bloc et je vais coller le shortcode. On va mettre à jour notre article وباش نمشي توا البارتي front office, je vais actualiser الباج نتاعي. Donc regardez l'article نتاعنا هذه الفورمولير. Donc je peux saisir هنا nom par exemple Semi, l'adresse email هذه par exemple
je vais choisir une spécialité. وهذا c'est pour la saisie du numéro de téléphone. Regardez وقت نتابع أي حاجة هوني automatiquement التكست يتفسر. وقت نفسر التكست اللي عملته سيزي يرجع للتكست indicatif. هذاش معناها place holder donc juste pour indication هذا. Donc regardez supposons أنا هنا je vais supprimer l'email باش نخلي الشون هذا فارغ pourtant هو obligatoire. كان كليك على البوتون s'inscrire regardez يعطيني un message d'erreur هنا ce champ est obligatoire وهنا كيف un autre message d'erreur. Donc كيفاش أنا je personnalise les messages d'erreur générés par Contact Forum 7 نمشيو للبارتي باك اوفيس نمشيو للاكستنسيون ونمشي للفورمulaire نتاعي اللي هي سميناها inscription avril 2020 on va le modifier. لاحظوا هنا في l'onglet الاول عندنا هنا comment les champs pour saisir le contenu نتاع الفورمulaire نتاعنا. بعدين هنا الايميل فما l'onglet هذا ايميل اش فيه لشكون باش تبعث الفورمولير هذايا باش تبعث باغ اكزومبل الادريس تاع الادمينستراتور اللي هو هذايا الفورم تاع الايميل زاد كيف نجم نتحكم فيها دو بيان سور هنا باش يجي الليبيلي هذايا عندي هنا لوبجي دونك جو بو شونجي هنا سيت ادوكاتيف ونحط هنا اسم الشون اللي حاجتي بيه بيان سور هنا بقيت لي البارامتراج نتاع الايميل اللي باش تبعث كما قلنا لشكون للادمينستراتور دو سيت ويب. بعدين عندنا هنا l'onglet message. في l'onglet message هنا je peux personnaliser les messages d'erreur par exemple كما هذا الميساج d'erreur اللي كنا نشوفوا فيه par exemple je vais le changer car ce champ est obligatoire باش نكتب مثلا autre message d'erreur prière de remplir ce champ. ok donc regardez هنا عندي les messages d'erreur الكل اللي نجم انا personnaliser كما نحب انا. باهي بعدين donc il faut pas oublier d'enregistrer les modifications هذوما الكل. بعدين je vais prendre bon هنا puisque انا عملت enregistrer مش لازم ناخذ short code ونمشي نرجع للارتيكل ونعاود نسيريه. نعمل enregistrer ونجي هنا tout simplement نعمل actualiser. regardez je vais laisser les champs هذوما obligatoires vides. regardez le message d'erreur ça va changer. prière de remplir ce champ là. باهي توا باش نشوفوا كيفاش كيما زدنا الفورمولير هذايا في ارتيكل on va voir comment ajouter un formulaire comme widget maintenant dans la barre latérale مثلا كيما الكالندريي هنا وارتيكل ريسون et ainsi de suite. donc de la même manière باش نمشيو اول حاجه on va créer un formulaire. الفورمولير هذايا باش نسميه par exemple newsletter. supposons احنا باش نعملو نيوزليتر نبعثوها ريغوليرمون للي انسكري في السيت نتاعنا. دونك جو في دوموندي نون والايميل هكا هو باغ اكزومبل لي شون هذوما ما حاجتيش بيهم وهنايا باش نكتب جوست انسكريبسيون كالعاده. هنايا جونريجستر الفورمولير ناخذ شورت كود هذايا كوبيي. توا باش نمشي ابارونس ويدجيت باش نزيد ويدجيت هنا في البار لاتيرال في الكولون لاتيرال دو بلوغ donc sous forme d'un formulaire. donc je تختار هنا texte. je vais insérer ce texte là في الكولون latéral du blog. ajouter le widget. نجي توا هنا je vais coller short code نتاع الفورمولير وفي التيتر هنا inscription à notre newsletter par exemple. ok enregistrer et terminer. donc je vais mettre le texte هذايا au premier niveau. نمشيو توا هنا كي نعمل actualiser. regardez bien voilà donc هذه هي الفورمولير نتاعنا كنا نسيري في البار لاتيرال نتاع البلوغ نتاعنا. باهي الاشكاليه توا وقت نبعث انا فورمولير جو رومبلي لو فورمولير نبعثو كما شفنا باش تبعث للميل نتاع الادمينستراتور وهذه مشكله لان الادمينستراتور صعيب برشا باش ينجم يجيري لي كونتاكت والا لي ميساج رونفويي بار les formulaires de contact. Donc pour cela, on va voir dans la vidéo Inch'Allah comment ajouter une extension qui s'appelle Flamingo pour enregistrer des messages dans la base de données.